ओडिशा सत्यतार परिचय। मुख्यमंत्री बारिपदा गस्त समय हेलीपैड निकट में बीजेपी और जेएमएम कर्मी कला पताका देखि विरोध प्रदर्शन करिबारु बीजेडी युव छात्र कर्मी विरोध प्रदर्शनकारी मानक मरणांतक आक्रमण करी लहुलुहाण करथिले। एही घटना को नहीं बीजेपी पक्षरु आसंता 25 तारिख सोमवार 12 घंटिया मयूरभंज बंद डाकरा दिया जायछि। आज बीजेपी पक्षरु बंद डाकरा को सफल करिबा पई अपराह्न एक रैली करी जिलावासी को आह्वान देथिले। बीजेपी जिला सभापति कांद्रा सोरेन कहिसंति जे 16 दफा दाबी ने एई बंद करा जिवो। जिलार स्वास्थ्य सेवा को बीजेपी एथिरे मुख्य प्रसंग करिछि। कांद्रा सोरेन पूर्वतन विधायक भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 22 तारिख दिन बारिपदा गस्त को आसीथिले। सेई जो गस्त को जो आसीथिले बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड सी बांटिबे। सेई जो कार्ड उपरे समस्तंकर गोटे अशांति थिला जे गत थर कौनसी लोक चिकित्सा पाई सुविधा पाई नथिले। ये होची प्रथम। द्वितीय कथा होची आपणकर कलाहांडीर सनशाइन पब्लिक स्कूल जो शिक्षयित्री को जो प्रकार भाव में मारी दिया गला, पोड़ी दिया गला, पुथी दिया गला तागा उपरे कार्यकर्ता क्षोभ थिला। एमाने गणतंत्र उपाय रे प्रोटेस्ट करुथिले। एमाने जेहेतु प्रोटेस्ट करुथिले बिजु जनता दलर गुंडा माने तांको अतर्कित माने मरणांतक आक्रमण कले। तारी प्रतिवाद रे भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज जिला आसंता काली बंद करुछि। आपणकर मयूरभंज प्रशासनिक क्षमता एटी पुलिस प्रशासन सामने जदि पिला मानकु पिटा जाउछि से माने उल्टा धरिकी कार्यकर बीजेडी गुंडा आड़क पिला मानकु जो देई देले ता द्वारा आक्रमणटा बेसी येला। अर्थात एटी पुलिस प्रशासन मध्य साइमल्टेनियसली दायी रही। डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र प्राय 20 पाखापाखि मंत्री को धरिकी आसी बांटबार जो प्रहेलिका प्रदर्शिका कले से आम कहवा कथा जे मयूरभंज जिला को बहुत पूर्व से बहुत प्रतिश्रुति देकी किसी पालन कर पारना ता जगह मेडिकल कॉलेज ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज तथा बारिपदारे थिबा समस्त मेडिकल पाखापाखि 345 पदवी एपर्यंत खाली अच्छी माने 60% रु अधिक डाक्तर नहांती। ता स्थले बारिपदा जो मेडिकल कॉलेज होती जी रोगी पहुँचला रेफर टू कटक माने ये स्वास्थ्य ट्रिटमेंट हमार संभावना नहीं। ये आमर गरीब श्रेणी लोक 90% रोच जो गरीब रेखा तले 90% लोक रोच एमाने कौन कटक बुझती कौन बिजु कार्ड धरिकी धुईकी पीबे। ये तो आ पूर्वर जो दौले 70,000 टंका थिला ताकू दे पार नथिले आज 5 लाख 10 लाख टका कौन देबे। तेणु ये एक निर्वाचन चाल निर्वाचन प्रहेलिका। तेणु ये भाया क्षेत्र में जिते से एटा को गवर्नमेंट प्रोग्राम बोले कहते जहाँ कि कोटी कोटी टंका खर्च कले ये टंका आसला कौटी जदि या कले सी कहीं कौन मयूरभंज जिले में ये कौन सांसद विधायक आउ कई नहांती लोकप्रतिनिधि नहांती जिते ये जन सांसद केन्द्र में आदिवासी विभाग मंत्री सी कौन ए कार्ड बांटा योग्य नहांती। ये जी रेपिस्ट मर्डर दागी बागी सब आसिक ये बांटे भंज माटी पवित्र माटी को अपवित्र करेंगे। आपण मैंने जानी प्रधानमंत्री आवास योजनार घर 147,000 ऊर्ध्व घर मयूरभंज को केवल आसी आज से वर्क ऑर्डर दौना कि भूमिहीन को भूमि पट्टा जगै दौना कहीं ना इलेक्शन आगे पाखे आइले पुणी ये प्रहसन प्रहेलिका चलेबे केंद्र योजना को ओडिशार योजना बिजु पक्का घर ना ये जो चाल पुणी चलो से माँ भूणी को आज पर्यंत घर वंचित कर। अरे केंद्र सरकार कहते तुम जिते शीघ्र घर कर यूसी दब आहरी घर देवी अथच एम अटकई रखिकी इलेक्शन चाल पाई निजर स्वार्थ पाई लोक जनसाधारण को घर को दौना जगह दौना स्वार्थ को क्षुण्ण करुँच। ये सरकार एक गरीब जनसाधारण विरोधी सरकार एवं आदिवासी विरोधी सरकार नारी मानकर विरोधी सरकार युवक मानकर विरोधी सरकार से आम आज या विरोध करुचु। नवीन बाबूंकर जो ये कार्यकलाप को विरोध करके आज भारतीय जनता पार्टी राजरास्ता कर दल पक्षर कहुଯାଇଛି जे मयूरभंज जिले में सरकारी डाक्तरखाना गुड़िकर स्वास्थ्य सेवा भुशुड़ी पड़ी। आदिवासी अध्युषित यह जिले में पाखापाखि 345 डाक्तर पद खाली पड़ी। सेहीपरि पीआरएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले बारंबार रोगी सेवार घर अवहेला हेउथबारु अभियोग हेबा सह एहा केवल रेफरमेंटर पालटिछि बोली बीजेपी अभियोग आनिछि। प्रकाशर विधायक बारिपदा देखंतु एठी हमर माननीय मुख्यमंत्री गत 22 तारिख दिन
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଶୂନ ପ୍ରଚାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ, ସେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଥ୍ୟ କରିକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ନିଜ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଇବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଭେଲ୍କି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଥିଲା ବାରିପଦା, ସେମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାବି ଆମ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବୃହତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ବିଜେପିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ନେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସନ୍ତି ତଥା ହୋମିଓପାଥି କଲେଜ ହେଉ କି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ହେଉ ତାକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବା କିମ୍ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମିଛ ପ୍ରତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ପୂରଣ ହେଇନି, ସେଇ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ମମିତା ମେହେର ଯେଉଁ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଯେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଯେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ, କଲେଜ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କାରନାମା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପାୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୁଣ୍ଡାରା ଓ ମାନବାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ଆମ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଟକ ଏଠାରେ ହେଇଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଗମ୍ଭୀରା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାରିପଦାରେ ପାଣି ଆସିବ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଯେ ହୋମିଓପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସେମିତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି 5 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ 15ରୁ 20 ଦାବି ନେଇକି ଆମେ କାଲି ବାରିପଦା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାନବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସତ୍ୟତାର ପରିଚୟ।